गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज डिसेम्बर मास 29 तारीख रविवार। आसंतु नजर पकेबा आज सकाळ ओडिशा समेत देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर। नंबर 1 फसल क्षति समीक्षा पर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। फसल क्षति नहीं शनिवार लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार बसी बैठक में एक बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री कहते आसंता 30 तारीख सुधा फसल क्षयक्षति आकलन कर डीपीटी जरिया चाषी को फसल क्षतिपूरण प्रदान कर बीमा करिथिबा चाषी और करिनथिबा चाषी माने क्षतिपूरण पाइबे। वर्तमान सुधा 1,26,000 चाषी आवेदन करिसेंती। आज अर्थात रविवार सुधा अन्य चाषी माने आवेदन करने को मुख्यमंत्री चाषी मानक परामर्श देइछंती। एथिसहित टोल फ्री नंबर 14447 रे आवेदन करने को मुख्यमंत्री परामर्श देइछंती। नंबर 2 उत्तर एवं पश्चिम ओडिशा रे वर्षा पश्चिमा झड़ प्रभाव में हालुकरू मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। आज अर्थात 29 तारीख में कंधमाल कलाहांडी झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और केन्दुझर जिले में वर्षा होब। नुआ वर्ष में पाग सुखिला रहिबा सह शीत बढ़ियो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 3 राज्य में मद दर बढ़िबो कि एभली प्रश्न जेतेबेले उठिछि सेतेबेले मद दर वृद्धि नहीं अबकारी मंत्री प्रतिक्रिया सामना को आसी। मद दर वृद्धि नहीं मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते मद दर वृद्धि नहीं प्राइस फिकेशन कमिटी रिपोर्ट आसी। सरकार निष्पत्ति नेबे। समस्त स्टेक होल्डर आलोचना करी फिकेशन कमिटी निष्पत्ति निये। 3 दिन तले यह कमिटी बसीथिबा बेले मद दर वृद्धि नहीं निष्पत्ति आसी। राज्य सरकार विचार करिए बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। नंबर 4 नुआ वर्ष रे पुरी आसीबार थिले जानि रखंतु ट्रैफिक कटकणा। डिसेम्बर 31 रु नुआ वर्ष पर्यंत श्रीक्षेत्र में प्रबल भिड़ हो बोली आशंका कराଯାଇଛି। याकू दृष्टि रखी ट्रैफिक कटकणा जारी कर 60 प्लाटून फोर्स यही दिन पुरी रे नियुक्ति हेबे। भक्तों श्रृंखलित दर्शन बेलाभूमि रे पर्यटकों सुरक्षा और ट्रैफिक सुपरिचालना नहीं एपरी पदक्षेप नहीं जिला पुलिस। भुवनेश्वर पुरी आसुथुबा 4 चकिया जान जेल रोड पार्किंग रे कोणार्करू आसुथुबा 4 चकिया तालबणिया पार्किंग रे और ब्रह्मगिरी आसुथुबा 4 चकिया जान स्टॉलिन किंबा यात्रिका पार्किंग रे रहिबे। मेडिकल छकठारू श्रीमंदिर और बेलाभूमि पर्यंत कौनसी 4 चकिया जान यातायात करि परिबो नाही। मार्केट छकठारू हेबो नो व्हीकल जोन हेबो। सेहीपरि श्रीमंदिर बाहर और भितरे भिड़ नियंत्रण सह महाप्रभुंको दर्शन व्यवस्था करा जिवो। नंबर 5 राशन कार्ड हातेइछंती 40 लाख भूत हिताधिकारी। राज्य में बहु संख्यार भूत राशन कार्ड हाताइथिबा विषय अनेक समय रे आलोचना होई आसुछि। तेबे सरकार खूब शीघ्र भूत हिताधारी को चिन्हट करी सेमानंक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिए बोली अनेक समय रे कहि आसुछंती। तेबे केवाईसी शेष हेबा परे अयोग्य हिताधिकारी संख्या राज्य में केते ताहा जणा पड़ियो बोली सरकार बारंबार सूचना दैछंती। एभली स्थिति रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते राज्य में एवं 40 लाख भूत हिताधिकारी रही जनापड़ी। प्रत्येक जिले में 1 ରୁ 1.5 लाख भूत हिताधिकारी अच्छा। वर्तमान सुधा केवाईसी चली मंत्री सूचना देते। नंबर 6 नुआ वर्ष रे फूल तोड़ा नुहे उपहार दिंतु गछचारा कहले आईन मंत्री। नुआ वर्ष रे प्रियजन को फूल तोड़ा दिंतु नहीं बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन राज्यवासी उद्देश्य कहते। फूल तोड़ा बदल में गछ चारा उपहार देवाकू से कहते। चारा परिवेश को सुरक्षा देव। यही उपहार जलवायु को संरक्षण करने सहित परिवेश उपयोगी सब्यस्त हो बोली आईन मंत्री कहते। नंबर 7 अपराधी टार्गेट रे अछंती खाद्य जोगाण मंत्री। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक घर निकटरू जबत होईची बोमा। ढेंकानाल सदर थाना कांकड़पाल रेंगाली केनाल निकटरू 8टी बोमा उद्धार करिछि पुलिस। तरभा फांडी पुलिस और बोमा निष्क्रियकारी टीम घटनास्थल में पहुंची बोमा को निष्क्रिय करिसेंती। किछि मास पूर्वरु जोगाण मंत्री कृष्ण पात्रंक घर उपरकू बोमा माड़ करथिले दुर्बृत्त। एबे पुणी मंत्री घर निकटरू 8टी बोमा जबत पर मंत्री सुरक्षा को नहीं चिंता बढ़ी। ढेंकानाल सदर थाना पुलिस तदंत आरंभ करिछि। नंबर 8 राजधानी रे नकली बाबांको उपद्रव। गेरुआ वस्त्र पिंधि पूजा पाठशाला लुट उद्यम। राजधानी रे मातिछंती बाबा वेशधारी लुटेरा। गेरुआ वस्त्र बाबा वेशरे आसी करुथिले लुट उद्यम। एभली खबर आसी भुवनेश्वर मैत्री विहार अंचलरू गेरुआ वस्त्र पिंधि पूजा पाठ कराइबा आଳରେ घरे पशि लुट उद्यम करुथिले। भंड बाबा को काबू करी मैत्री विहार थाना जिमा देले स्थानीय लोके। तेबे सेमानंको घर केउठी और काहींकी भुवनेश्वर आसीथिले से नै पुलिस तदंत चलाइछि। नंबर 9 विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାତ୍ରା लागि अनुदान राशि 1 कोटी को वृद्धि।
ପୂର୍ବରୁ ଏହା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ 170 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍କୁଲରେ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଷେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେହି ସମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ହଟୁନି। ସେପଟେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଅପମାନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ନମ୍ବର 11 ତିନି ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଗିରଫ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କୁ କରିଛି ଗିରଫ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏସିଏମ୍ ରାଙ୍କର। ସେହିପରି ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଗୁଣ୍ଠାବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏହି ତିନି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ନକ୍ସଲମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ଓରଫ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖିଲ, ବବିତା ଓରଫ କମଳା ଖିଲ ଓ ସୁନିତା ଖିଲ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଥାନା ଧାକଡ଼ପଦର ଗାଁରେ। ନମ୍ବର 12 ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର। ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବୁଲି ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କରିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଓ ଛତ୍ରପୁର, ନୟାଗଡ଼ର ରଣପୁର ଏବଂ ଗଜପତିର ଗୋସାଣୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସେପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 13 ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ନିଗମବୋଧ ଘାଟରେ ଶିଖ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଗତ ଦିନରେ ଆର୍ବିଆଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଲୋନ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଗତ ଦିନରେ ଆର୍ବିଆଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଲୋନ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1,60,000 ନୁହେଁ ବରଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲ କମିଶନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଲ କମିଶନରେ ଜଣେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟକୁ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। 2018 ମସିହା ପରଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚିତ ମଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଏହି କମିଶନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମର ତର୍ଜମା କରିବ, ଦରକାରୀ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ, ତର୍ଜମା କରି କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବ କମିଶନ। ଏହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। ନମ୍ବର 16 ହାତୀପଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଘର, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ, ବନ ବିଭାଗ ନୀରବ। କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ସମେତ ଟିକାବାଲି, ଚକାପାଦ, କଲିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ହାତୀପଲ ପଶି ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର କାରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି କେବଳ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ଅଟୋରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି ପିଲା, ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ନିୟମ। ଅଟୋରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି ପିଲା। ବିହାର ସରକାର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିହାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ଦିନ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେବ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ
अधिक सुगम करने को स्थायी सहायता केन्द्र खोलने को सरकार पदक्षेप नहीं। यह केन्द्र माध्यम आवेदनकारी माने पेंशन पाई आवेदन करने सह आवश्यक सहायता नहीं पारिबे। यह द्वारा संपृक्त कर्मचारी पेंशन कागजपत्र ठीक समय दाखल करिबार सहायक हो बोली राज्य सरकार पक्षर सूचना दी जाइए। एने सबु विभाग मुख्य और जिलापाल को चिठी लिखिं राज्य मुख्य शासन सचिव। नंबर 19 शहीद परिवार पाई अनुकंपामूलक राशि बढ़ाइले हरियाणा सरकार। हरियाणा मुख्यमंत्री सेना एवं सीआरपीएफ रो शहीद जवान परिवार पाई एक बड़ घोषणा करिसेंती। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी एक बड़ घोषणा करिसेंती। सेना एवं सीआरपीएफ शहीद परिवार पाई अनुकंपामूलक राशि 50 लाख रु 1 कोटी टंका को वृद्धि करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। तेज नूआ वर्ष पूर्व सरकार यही उपरे गुरुत्व दे अनुकंपामूलक राशि वृद्धि नहीं घोषणा करिसेंती। नंबर 20 हॉकी इंडिया लीग उद्घाटनी मैच दिल्ली एससी पाइपर्स विजयी। दीर्घ 7 वर्षर व्यवधान पर नुआ रूपरे तथा आकर्षणीय ढंगरे शनिवार ठारू विश्वर सर्वबृहत बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम रे आरंभ हो जाइए हॉकी इंडिया लीग उद्घाटन मैच को देखा हॉकी प्रेमी प्रबल उत्साह परिलक्षित होता। पाखापाखि 15,000 दर्शक टीम गनासिका और दिल्ली एससी पाइपर्स मध्य खेल मैच उपभोग करते। आजिर खबर को एठी रखिया। नमस्कार। पुणी आपण सहित देखा न्यू अपडेट सहित से पर्यंत विदाय नौछि। जय हिंद, जय जगन्नाथ।